di aw bɛɛ la k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔ ka munumunu k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min na b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ja karija damele arasa turu kɛmɛ nɛgɛ karafe b'a bolo Levin Kamisogo ka jata ni k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la Sheikh Sidibe Fatumata Wuriyɔrɔ Ture Mariam Jara Susaba Kanti bɛɛ bi yan Yaginɛ ni sɔgɔma ban sɔgɔma Burama somaw bɛ baasi foyi t'u la k'i fo a diyara n ye ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a diyar'u ye mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko sanga ko foli d'i ma minnu bɛ k'an layɛ bɔlɔlɔ sanfɛ minnu bɛ tila ka lamɛn WhatsApp groupe sanfɛ an ka foli b'o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna bɛɛ ni sɔgɔma tabarikala kuma ɲana awɔ ka chemise nin ka ɲi dɛ ayi kana nin d'a kan nin bɔ a kan sa hali ni ye nin ye i b'a dɔn ko nin ka ɲi ni fɛn mun ka ɲi dɔrɔn kana nin d'a kan guloyi kuranin tɛ yan ayi nin bɔ a kan sa a f'i ka guloyi kura ka ɲi ya guloyi kuranin ka ɲi dɛ et puis tu t'es bien hein t'es bien rasé hein oui ne y'a fɛ ko telu bɛ ka avancer o o la n y'a bɔ yen parce que i bɛna sɔn da n kunkolo la sɔn mun t'a la a bɛ mɛn kunkolotigi de fana la ko kunkolo b'a dimi dɛ vraiment dɛ sabali quoi a bɛ mɛn kunkolotigi de la ko kunkolo b'a dimi o i t'a mɛn maa wɛrɛ la dɛ ne ka guloyi kɔni ka ɲi faut saluer ton grand frère c'est made in Banangabugu voilà made in Banangabugu tabarikala k'a ni sɔgɔma ka bɛɛ fo tabarikala Kebe somaw bɛ di i t'a fɔ marakakan na awɔ a ka ɲi dɛ a fɔ marakakan lemunu a ye fɔ cogo di i ka kan ninnu nin fɔ an ka lemunu kibaru lemunu kɔrɔ denmisɛnnin e y'a ye dɛ ne ka mɛn cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw i k'a fɔ ko bɛɛ ni sɔgɔma Jaginɛ i t'a mun e t'a kun mais i ka kan fɔ i t'a mun ale ne t'a fɔ n k'ale ka filakan fɔ parce que n b'a dɔn a tɛ se a ye tɛ se sa se filakan na a ye tɛ se n'i bɛ se a fɔ kɛ i tɛ se sere sugo teriŋana kɛ wagati n ka suku ɲini mali ɲɔgɔn de o tun ka dɔn ko n ka Peace FM gulyagala suku ɲini ma sigi fo ka ɲɛma fo ka Peace FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kana Jaginɛ fɔ marakakan na dɛ i y'a fɔ cogoya min na a t'a mɛn ka di ɲagali n ka Jaginɛ a parler non ils ont bien sapé bien bien quoi balayé les cheveux tu as bien balayé tes cheveux c'est bien barikala ɲɛna an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo bɛɛ maa o maa tulo b'an na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan k'a f'u ye sa ko Peace FM don nin y'anw sigi kan ye kunnafoli a cɛ ma o don ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da maa kunnafolilen o fana ka fisa ni maa kunna sirilen kosɛbɛ o tɛ o don o b'a to ni an bɛ maaw fo foli daminɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan maliyɛnw ka ca kɔ kan jɛmukan ye minnu bɛ a lamɛn kosɛbɛ kojugu an bɛ foli ni tanuni ka a lase u ma o don maliyɛnw ka ca Mali fana kɔnɔ
jagine munun kelen no ka danaya ko ta ko danka Bamako a dafe dugu a tɔnɔmada dugu a bolomada dugu nin bɛɛ lajɛlen de bɛ an lamɛn ka taa se arajo minnu bɛ région na cercle kɔnɔ jagine waati dɔw bɛ kɛ tile kɔnɔ olu bɛ tila k'a ta ni ka sigi a kan an bɛ foli ni tanu an b'a lase u bɛɛ ma o b'a to an bɛ taa Kolokani radio islamique olu bɛ a ta ka a fili fiɲɛ fɛ dɔ bɛ Kolokani an bɛ foli ka a lase u ma nin waati o ka ɲi jagine an don kan sɔgɔmada in na o de ye a fɔ yɔrɔ min ma ko la colline du savoir i b'a yɔrɔ dɔn o tɛ ekɔlidenw ka kalanyɔrɔ min filɛ nin ye olu ko a ma ko kulu sanfɛla jagine ɲama belebele min bɛ yen a walankatala ayi ɲama ma walankata yɛrɛ dɛ ta de donnen don ɲama na sisi de bɛ ka maaw tɔɔrɔ ka maaw tɔɔrɔ karamɔgɔkɛ e ko ne ka jan aw ne ka jan a tɛ si ma ye ni to sisi ye ɲɛla yɛrɛ i t'a ye ayi ne ka jan dɛ nka maaw tɔɔrɔlen don a y'a kelen ni a bɛ maaw tɔɔrɔ nka maaw tɔɔrɔ dɛ jagine kunun maa min y'an wele a ko la dan yɛrɛ t'a la ko tuma dɔ la u bɛ pompier wele o pompier kɔni b'a se kɛ u bɛ na ji k'a kan pompier bɛ taa dɔrɔn dɔ bɛ tasuma don a la tuguni awɔ ni pompier taara u b'a bila a sira sisi de kɔni bɛ ka bɔ maaw bɛ ɲɛnamini cogo min na u bɛ ɲɛnamini ten o ma ɲi o ma ɲi ɲama yɛrɛ y'a damana kasa ye kuma bɛ taa bilalen la o fana kasa o ka jugu dɛ non mais kabako de don quoi a tɛ ka bɔ mana jagine an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka hakɛto ɲini u fɛ jamukan a daminɛli la retard la dɔɔni k'u bɛɛ fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan u mana kɛ fan o fan n'u tulo bɛ anw na nin waati in na k'a f'u ma ko u ni sɔgɔma nin y'anw sigitɔ ye kunnafoni a kɛnɛ kan ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen kunnafoni n'an ye u ta i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sisan a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko colline du savoir Badalabugu jagine i b'a ye ɲama belebele min bɛ yen jagine dɔw fana de ka baara bɛnnen don ka taa bila o la sana ani waati bɛɛ maaw tɛmɛtɔ u ka taa ni ka segin kɔnɔ sisi bi i tɔɔrɔ ka segin sisi bi i tɔɔrɔ i tɛmɛtɔ fo ka taa se i segintɔ ma jango maa minnu yɛrɛ bɛnɛ fana bɛ yen jagine k'a fɔ k'u ka denbaya a bɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen ka joona ka nin ko dabila a ma ɲi pompier ale kɔni b'a se la o tuma caman maaw b'u wele a bɛ na tasuma faga pompier maaw olu b'u kɔ don dɔrɔn i b'a ye sisi bɛ tila ka bɔ tuguni dɔ de b'a k'a la dɔ bɛ taa bila a la a yɛrɛ de bɛ dɔw ɲɛnajɛ ka sisi yɛrɛ bɔtɔ ye ɲama fɛ ayi a b'u ɲɛnajɛ de o n'o tɛ i b'a kɛ mun na o ye maa sugu jumɛn sisi wa nin ma ɲi dɛ parce que i b'a kala maaw denw bɛ bɔ k'u bɛ taa kalan maa tɔɲɔ dan don u ni bana bɛ na e bɛ kalan na sisi b'i kan o ka jugu dɛ wa a tɛ jɔ n'aw k'a lajɛ faamaw k'a lajɛ ko ka bɔ a la nin tɛ ko ye dɛ n'o ko tɛ yɔrɔ in dabɔra kalanyɔrɔ de ka bɔ n'a ma ɲɛ ko nin kɔni yira la tiɲɛ na o ka nin bɔ a la c'est pas bon n ko Elhaji ninnu ta kɛra yan nɔ olu fana tun bɛ pompier wele k'a faga n'u y'a faga dɔ bɛna taa bila a la comité de veille de kɛra olu bolo o kama pour que o ko bɛ se ka nɔgɔya a ma ɲi a tɛ ɲɛ o a ma ɲi ninnu fana n'a fɔra ko dépôt de transit n'a nana bila dɔrɔn a y'a ta ka taa n'a ye a bila yɔrɔ la a banna an bɛ taa an ka taa
an ka ministre min bɛ n'ale ka caw ɲɛsinnen don ka jamana a jɔsen kuraw k'olu sigi n'a bɛ fɔ a ma ministre de la refondation Ikasa a ɲɛmaa ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye ale don an bɛ don minɛ i ko bi ɔ bisimilali a ye o kɛ ani maaw ye ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ n'u ka baara bɛnnen don ka sigi ka miiri ka fɛɛrɛw ani dabaliw sigi sen kan ɔ cogoya min na jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ sira caman fɛ an bɛ don minɛ i ko bi jamana in a bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti politique ye o ka ca fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ka ca ɔ wulikajɔ kɔni o de kɛra nin tɔn in fɛ ka sigi sen kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw ko olu sigi sen kan ka miiri ɔ cogoya min na Mali parti politique dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na sabula a ka ca fo ka taa fɔ a to ten dɔ bɔ a la a ka ca o dɔnni de b'an jɛ parti 300 la Mali kɔnɔ u t'a kɛ fila ya fila n'i y'o kɛ dɔw ka baara bɛ tiɲɛ dɛ baara tɛ o baara don dɛ ayi baara don n bɛ se ka Mali maaba 3 4 an b'a fɔ minnu ma ko maabaw ye ministériya jɔyɔrɔw kɛ n bɛ se ka 3 ni 4 f'i ye k'e ɲininka k'u ka baara ye jumɛn ye i tɛ se k'a fɔ ne b'a dɔn parce que baara t'u la ne b'a dɔn n b'a dɔn baara foyi t'u la politique kɔ e b'o mɔgɔw dɔn n bɛ se ka maa 4 maa 5 an kana tɔgɔ fɔli kɛ a ka ɲi ayi n tɛna maa tɔgɔ f'i ye o n bɛ k'a f'i ye de i bɛ maa 4 ta i bɛ 1 ta e yɛrɛ b'i miiri k'i miiri nin bɛ baara jumɛn na ni politique tɛ i tɛ se k'a fɔ o ye kɔrɔkɛ ka kuma an bɛ 2nan ta ka 3nan ta ka 4nan ta ko les chemins les plus courts c'est les chemins les plus courts pour les médiocres et les cancres voilà pour se faire une place au soleil olu dɛ maa yɛrɛ ka baara ka da ko politique ye baara ye a b'o politique de kɛ dɛ bloc dɔnni b'an jɛ 300 dɔɔni dɔrɔn de b'an jɛ a la Mali la yan o de la u wuli k'u fasa fili ko aide au parti politique an k'o kuma mɛn dɔ da ɲinɛ an k'o kuma mɛn dɔ da ɲinɛ u y'a fɔ dɛ ayi foyi tɛ di ma si ma ɲinɛ yanni kɔlɔn ɲɛba ka taa n bɛ k'a fɔ ayi n m'a fɔ ko i ye kɛlɛ de kɛ k'a ɲini dɛ démocratie ka acquis dɔw don nka an filɛ waati min na ko sisan jamana bɛ gɛlɛya min na maa kana Edi ko kuma fɔ yan dɛ a y'a to ka waati wɛrɛ kɔnɔ a banna ne wari min yɛrɛ bɛ yen u b'a di sɔrɔsiw ma awɔ o ka ɲi u k'a di sɔrɔsiw ma o ka ɲi yɛrɛ de n'u m'a di sɔrɔsiw ma u k'a di anw ma a jumɛn aide à la presse u b'a dɔn caw fana cayara dɛ an cayara ayi dɔw bɛ jate la an fɛ olu t'an dɔ ye dɛ aw dɔ don dɛ dɔw bɛ ka jate an fɛ olu t'a la n bɛ min f'i ye aw dɔ don dɛ mɛ olu t'a la u b'a la e sɛbɛn b'u bolo wa Jaginɛ sɛbɛn t'u bolo maison de la presse y'u bɛɛ reconi a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan a y'u bɛɛ reconi ko ninnu fana ye kunnafonidila bolofara dɔw ye cɛ mana a b'a fɔ yan o mana n ye n da bila n wala tɔnw t'u bolo wa n ye n da bila n tɔnw b'u bolo ban ninnu fana y'a bolofara dɔw ye mɛ tiɲɛna parti u k'a kɛ Mali bɛɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma u ka Mali région jate bolo kɔnɔna na dɛ ko région hakɛ k'o parti hakɛ ni mun t'o kɔnɔ i t'a la o ma ɲi parti ko ma dabɔ o kama parti ko tɛ région ko ye o n bɛ fɛ ka misali dɔ de di dɔrɔn ayi o ma ɲi a kana caya ka se o yɔrɔ ma o bila dugutigi bɛ parti o parti la o bɛɛ ka bɔ u kana don an ta la o misali ka ɲi kɛmɛ o ma ɲi mɔgɔ fana kɛ man di k'i ka daga jigin mɔgɔ ye dɛ i b'a jigin pourquoi pas n b'a ka parti nana parti dɔw sɔrɔ a ka ca ni san 30 ye o t'a la o mais anw ta hɔrɔnya ni danbeko min b'anw ta la o bɛ maa caman ta la n'o f'i ɲɛna n ko dugutigi den bɛ kuma min fɔ kuma min ni sɔsɔcogo t'a la diɲɛ bɛɛ hɔrɔnw danbetigiw wala a ye na politigi la kabilabatigiw a ka o kuma kɔni wala dɔw bɛ kabilaba kɔnɔ o tɛ ɲuman kɛ dɛ o caman bɛ yen o caman bɛ yen a ka o kuma de ka ɲi hɔrɔn ni danbetigiw k'olu kana o kuma kɔni o yɛrɛ de ye jamana t'o la o yɛrɛ de y'an ka jamana kɛ tan o yɛrɛ de ye jamana in kɛ tan sinon jamana in cibaga dɔw bɛ yen olu ka kabila n'a fɔra ye subhanalayi ne bɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ jamana in cibaga dɔw bɛ yen maa tɛ kabila ko yɛrɛ f'olu ye n'olu yɛrɛ tɛna kɛ Mali tigiw ye u y'a ci bɔgɔbɔgɔ u bige k'u sigi i mɔkɛ ye dugutigi dɔ wa dugutigi tɛ dɛ nka an n'u ka su
an dutu wasu abana o fana ye kebe ye mais abana yana audu cɛ y'a fi ɲɛna ko banama ko jara fila de bɛ a fi a ye min fɔ yan o n'o tɛ kelen dɔɔnin a bɛɛ de kelen o tɛ kelen Aisha o tɛ kelen dɔɔnin sa Aisha ne tɛ kuma i fɛ yɛrɛ Aisha ne o tɛ kelen dɔɔnin sa ayi i b'i ka parti la ne tɛ tɔn na non ayi yɔrɔ an ka parti jɛ ayi n ko ne t'a la entrée d'office ayi ne dugutigi dɔrɔn o y'i yala yɛrɛ kana ni dugutigi den bila ɲɔgɔn n ko dugutigi den ka kuma la filifɛ m'a fɔ wa o yɔrɔ ni Danbɛlɛtigiw a ye na politique la a banna ne kɔni ne t'a la e tɛ mun na ne tɛ tɔn na n t'a banna Burama diyagoya a ne tɔn na dɛ a kɔni an dun ka tɔn in a n ka kuma ka ɲi wa n'a waleyara fana a ka ɲi mais ne t'a la dɛ n tɛ maa si ka tɔn na i bɛna kɛ examen na Aisha a ka ɲi ayi journaliste ni étiquette ye n t'a la an dugutigi denw kɔni an b'a la examen ni jaa bɛ question posé k'aw ji min ko a fɔ kɛ o man kan kunnafoni dila sɔrɔ jɛnɛmɛ de o kuma sigira kuma sigilen kɔ sa u y'a jira k'a fɔ olu kɔni miirila fɛn min na Mali parti politique k'a ka ca kojugu ko ka dɔ bɔ a la dɔ bɛ bɔ a la cogo di ko o de ye a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ka critères ko olu sigi sen kan a critères ni tɛ nin rempli i kana yamaruya kana d'i ma i ka tɔn sigi awɔ i ka se o kɛ i ka sa m'o kɛ sa kulu dɔ de sigira wala ka nin hakilina ta k'a proposer a ka ɲi dɛ i ka sa ye non a ka ɲi a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ko nin bɛ don Mali refondation o hukumu kɔnɔ a fɔra ko Mali parti politique k'a ka ca fo ka taa fɔ a to ten a ka ca ni nin kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka belebeleba bɔ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana foroba wari o de bɛ ta san o san pour tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ parti politikiw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a f'u ye k'u ka jamana kɔnɔdenw k'u kolo don ka fɛn min ye fasoden ɲumanya ko o kalan ko o k'u kun n'o bɛ k'a kɛcogo la a bɛ ɲɛ dɛ n'a tɛ k'a kɛcogo la wari bɛ taa sira wɛrɛ fɛ sira wɛrɛ min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ an bɛ taa yɔrɔ fɔ dɔ ye n ko n'a y'a sɔrɔ parti politique y'u ka baara kɛ maa caman bɛ CNT kɔnɔ bi u tɛ se fɛn na u tun bɛ se dɔ la an b'u gɛn ayi u tun bɛ se ni parti politique y'u ka baara kɛ formation kɛ a ka ca Ala fɛ maa caman bɛ kalan sɔrɔ mais a ma kɛ an kana ɲɔgɔn musala a ma kɛ Diop Bulo k'a ye bisimilali kɛ Kebe a ye jɔn bisimila Bulo Jan ne sabali n'i b'u différencier ayi sabali an kɔrɔkɛ fɛ an ka taa fɛn min ye Ablaye Diop ye a ye bisimilali kɛ fɛn min ye Egypte jamana olu ka lasigiden bɛ anw fɛ yan nɔ ça c'est le pays des pharaons u ka lasigiden bɛ yan a y'o bisimila a y'o de bisimila u ka bisimilali ninnu kɔfɛ sa fɛn min ye maa fila ninnu ka kumaɲɔgɔnya bolila min kan o de ye tariku minnu bɛ Mali jamana ale ni Egypte jamana ni ɲɔgɔn cɛ tariku b'an cɛ dɛ ɲɛ b'a la an ka maa caman formera yen dɛ Egypte non hali jango ne kɔrɔkɛ formera yen a kɔrɔkɛ peut-être non mon grand frère il est bien i ka min kɔrɔkɛ jumɛn ma i ka ne kɔrɔkɛ dugu de ma tabarika non il est bien da yɛrɛ kɔrɔkɛ ni ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Abubakar Yakubu Dugure a formera yen an bɛ foli d'a ma sɔgɔmada in na a ye Egypte université de kɛ k'a ni sɔgɔma o tuma an b'a fo jane a kɔni tun ka fɛn dɔ bɛ ne kɔ mais ne y'a ko ten ne ko tiɲɛ na a y'a fɔ n yɛrɛ voilà ko Janginɛ ko Masi nɛgɛnɛ ko Masi y'a ta ɲɛnabɔ ko k'i to ni n ta ɲɛnabɔ dɛ ne taara n ta sara mais o de don ne taara fo so ka taa n ta d'a ma a y'a fɔ tan dɛ a ka kami juru min tun bɛ n na n taara a ka kami d'a ma fo so voilà i tɛ taa n'i ta ye joona a y'a fɔ ne ye e yɛrɛ ni k'e ni nɛgɛ ko mais k'i taara i den ka t'i ta ɲɛnabɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne taara ni kami yɛrɛ a tɛna kɛ M5 mɔgɔw ka ko wagati dɔw den ka taa Kati Kebe an ka taa Kebe an ka taa Kebe
Masu tariku ninnu halisa a bɛ se ka yakubaya cogo min na ka diversifier cogoya min na maliyɛn denw bɛ se k'u ka tata sɔrɔ a la fɛn min ye Egypte fana ye ale bɛ se ka a ta sɔrɔ a la cogoya min na fɛn min ye Ablaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ an kɔni ka laɲini fɔlɔ ye min ye o de ye lakana ani bɛn ni kelenya ko o sabati an ka jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye Egypte ye u b'a fo parce que ka d'a kan fɛn min ye Egypte jamana ye a fana bɛ ka an dɛmɛ o ko la. Yéen c'est Misra. Ah, yéen Misra. Yéen Misra jamana olu Mas Ablaye Diop kɔni a ye fɛn min ye lasigiden ye a ye hakili sigi kuma ni jigisigi kuma fɔ an ɲɛna fɛn min ye don dɔ nataw ye ka se ka a bilasira k'a dɛmɛ cogoya min na a ka mission o ka se ka kɛ a bolo fɛn min ye réussite totale. A bɛ ɲa a bɛ ɲa Ala k'a ɲa. Ne jamana u fana u fanga ko kɔriko la u ka kɔri a quantité ka ca tabarikala mais qualité la an mun ye an ka kɔri ka ɲi n'u ta ye awɔ mais wa fana ka kɔri ka ca o ka ca ni an ta ye qualité de an ta ye qualité olu ta ye quantité u ta ye mais hali tuma dɔw la quantité la ɲɔgɔn sama b'a la jɛngɛnɛ ma ya o de la fɔ ko qualité ka ɲi mais i bɛ taa yɔrɔ dɔw la olu mago bɛ quantité de la surtout Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ i n'a fɔ kɔngɔtɔ cadre kunda Mali mago bɛ qualité de la an mago bɛ maa kalannenw yɛrɛ la maa kalannenw n'i y'a ye k'i ka ko bɛrɛw ka taa diplôme tigiw ko tɛ dɛ maa kalannenw an mago b'olu yɛrɛ de la Mali kɔnɔ bi walayi maa caman taara kalan na ka diplôme baw sɔrɔ mais u tɛ foyi kalama u tɛ foyi dɔn wa jamana in kɔnɔ an mago bɛ maa kalannenw yɛrɛ yɛrɛ de la minnu kalannen don u bɛ ko dɔn i n'a fɔ i ka sa ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na nin ye dɛ ninnu de ye maa kalannenw ye non an mago b'o de la jamana in kɔnɔ bi dɛ mais si wayi non e ko tɛ k'i sigi k'i hakili jagabɔ dɔrɔn ka kalan yɛrɛ sira fɛ ka kalan yɛrɛ kɛ k'a ka kɛ nɛngun garisɛgɛ ye ten ni tubabukan kɔni dir'i ma i b'o fɔ cogo ɲumanin kɛ mais i tɛ se ka papa ka foyi tɛ ka foyi ɲɛnabɔ ka bigi ɲini k'i faso ci e cɛ yɔrɔ ko tɛ yan yɔrɔ dɛ wa i ɲɛ b'a caman na a caman bugulen bɛ parti politique de kɔnɔ an ko b'a kɛ ten ne o bugulen bɛ ne o b'a kɛ ten ne o waaye ko camarade ko kɛra i bɛ k'an ka jamana ci ko camarade n'a technocrate kirikara dɔw bɛ yen u bɛ t'olu ta k'u tɛ parti la a bɛɛ bɛ parti la a bɛɛ bɛ dɔ kɔfɛ u bɛɛ bɛ déchu fɛ ka wari di partiw ma awɔ non fo nin bɛɛ de ka jɔ a bɛɛ ka jɔ nin bɛɛ de kan ka jɔ o la an ka fɛn ninnu an ka démoralité ka ɲi o la jangini hali ni y'o k'an fɛ yan o tɛ sira sɔrɔ o dun de ka ɲi o tɛ sira sɔrɔ démoralité non bi in na an kana ɲɔgɔn nɛ Mali mɔgɔw tɛ quantité ba la non cadre kunda dɛ qualité diplôme tigi de ka ca mais intellectuel man ca kɛmɛ tiɲɛ tɛ an ka jamana in bɛ ten de dɛ la a bɛ ten de Francis système de b'an bolo yan diplôme anglais fɛ yen i bɛ se mun na o jira an na a banna o de bɛ yen o mais Francis i ka papier diplôme n'a ma ɲi n'u y'a u ka mentalité ninnu don i kunna a ma ɲi ni n'a dɔw ye baro kɛ i b'a fɔ k'aw kan tɛ jamana kelen ma ayi walayi dɔw non n'u kumana i b'a fɔ Mali bɛ wuli sini awɔ i b'a fɔ k'aw kan tɛ jamana kelen ma i ka kuma cɛ dɛ n ko n'i y'a sisi wayi dɔw sigilen non i sigiyɔrɔ la yanni i ka wuli ka t'i magoɲɛci la yan i n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen n'u ye jamana in f'i ye u b'a f'i ye k'a banna pewu e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko ninnu ka denmisɛnniya kɛ min yan o tɛ foyi kalama u y'a kɛ Bamakɔ yan u tɛ foyi kalama mais ka miiri tubabuya la ka miiri fo k'u kɛ tubabu dɔw bɛ sogo tubabuya de la dɔw bɛ sogo a la de ne bɛ kɛ tubabu ye cogo di u y'a kanu fo k'u k'a ye ala ka kunajɛ t'a don kebe k'a bɛ i n'a fɔ Ponge mun kɛra kɛnɛya nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka lapitanisoba min bɛ yen nɔ Ponge a bɛ n'a fɔ fɛn min ye ale ɲɛmaaba ye directeur général a welela fɛn min ye Paul cɛ Paul ma ye dɛ maa tɛ wele gansa dɛ ala k'an kunnaja yɔrɔ conférence de presse kɛ an ka taa cɛ a daminɛra tuguni yan kɔni a komi a sasali daminɛna a maminɛ daminɛra tuguni an bɛ taa an ka dugu la yan'a ko ka ɲɛma jɔ
Pole Moulumila. Ah oui. Jagina Kabe na Bokunu Asasarade. Asasara. On va partir chez lui. Hein? Oka Amina Katana Yinangalibu Kala. Ulvesina. Yinangalima ine. Ah. Adola. Eno ga pound of woof, new ilash yoka. Allah. Eno be crackedy. Moral my be crackedy. Lie. Il est là-bas, Bagna. Etergado comme série. Netarabuai. Nemu Fuganshi Paninga. Konganachigre. And the day you run the Magoragansigoka. Because you go Pani Mutleni. Konere Gakechola. Koniski Niga. You were crackedy. Moralma. Vitoro. O Pamunumbe Tribunalu Kurukono. Then Mubila Sigi. Iri. Ayi nega panu digachala ibe sigi Banyalani bo imne lente itisi gataso waturu masima fulo che waju eno waju ngoi imamne ibla lente waturu fana masima fulo ala dene ni ne be mne ka dai ko foka ta fasa ku yiwele kigado inni ne be mne ka dai ko lawo kwaru and alakan kisi kiri show malakan kisi alaka makota ka uzani kumai goi jamana mungara yana mungara akuro ini abiela ma punta kwe na jagne to ko wasi jagne to awena o yele kodo wa una teno ma punta aga uzani kumai wallahi ha ohon ki wele katila sigi pa ine ka Ibla agli washi wallahi yaro moral ma bi iyakni abi immoral yere beri che abi agli beri che turbe sima wati mina wi wele wati mina wasra ko da digitela ebe sira ga che foti na kumuri kada che foti kebe che fore itigile no panga itisi ka wuli wali willahi bi mununu ibe klagi ni sigi sarasi bi kan itisi ka taso mo turu duma sima flo ezara katazo kazo dijere okay mani military bo kila chama no koi awalo ala kan kishi de awo madola jegine amai dakan ere de be mashi abe foko dakan ere de la ko nimbeta bon do fene be se kasro mami ma bo ta jula o ta ne o chama mal kasobona amana ga tugo ala kan kishi ya rabbi ala ka be kishi amin ya rabbi ala ka be kishi amita ala ka pul anyin ngalu ala ka ato chinya ga bangi ala ni wa fenga beta so ala ka mais ni fenga ite boyne ami to juge d'instruction volé ala kan kunaja abe barakika ala kan kunaja ya rabbi anga delegation belebele o willani ga ikunda feminye Togo jamana kan Togo for yasimbe alega jamana do chokroba te ya de maiwa ni sera Togo por la awon sirai tiare la sirai je fais là-bas Togo anim Benin voilà tu connais Porto Novo o Benin de o Benin bo don Porto Novo, la capitale politique. Tu connais là-bas? Entendo. Marché. Là-bas, c'est bon, hein? Yengai? Non, c'est bon, à Kadiera. Kalombe, Néa. Bon, Kany. D'accord. Oh, Tamakera Kata, Beneka, Olu, Amage Beneja, Togo Gaufe. Oh, Namanya Kavogo Tamakera Katai, Ibae Kavo, négociation au Bessina, Alisa, cogoya min na an ka jamana ani CEDEAO embargo a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in ka cogoya min na awɔ a ɲinina Togo jamana faama fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale n'an ka jamana ɲɛma olu ka di fo ka taa fɔ a to ten wa maa don maa min n'a ka girin CEDEAO kɔnɔla la maa don CEDEAO jamana faama caman sɔnnen don a ye a ɲinina jangine ale yɛrɛ de ka kɛ kumaɲɔgɔnya kɛbaga ye an ka jamana ani CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw a bolila fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana
ale ni Togo jamana yɛrɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ teriya min b'an cɛ baara ɲɔgɔnya min n'o o fana b'an cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yakubaya cogo min na ni ka taa a fɛ i b'a ye k'a fɔ Togo jamana u kɔni ye layidu ta n ye k'a fɔ ko baara ko olu n'u u se kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ se ka ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ cogo cogo u y'a yira degun min b'an kan ka wuli kuma ɲɔgɔnyaw bolila ninnu de kan hali ni tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen o tɛ yen dɛ o kama wulikajɔ kɔni ani Togo jamana a bɛ ani ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ka gɛlɛya ko o ta ka bɔ an kan ka jamana ka a bila sira jɛlen kan a ka taa an kɔni ka san 2 o b'a nɔ la a tɔ ye sa embargo o wulili o kuma ɲɔgɔnyaw olu de bɛ sen na bi olu ka kɛ Ala k'a bɛɛ ɲa yarabi o tɛ duwawu ye o do dɛ Ala k'a bɛɛ ɲa Togo u ye ŋana ɲuman ta k'an sɛgɛrɛ a y'u ŋani don min na yemois u ka kiiritigɛso min bɛ a ye sɛbɛn bɔ ko ka Mali bila hakɛw kɔnɔ kabini o don Togo ministre des affaires étrangères fo ka taa se a jamana faama ma a ko k'u b'a ɲini n'a ma ɲɛ ko kɛra tan u ka Mali bila a ka hakɛw kɔnɔ wa kɔsa in na hali a bɔli min kɛra Abijankaw fɛ yen a y'a ɲini k'a fɔ ko bi na fanga sugu kɛra jamana minnu kɔnɔ ni finitigiw b'u ɲɛmaya la ko CEDEAO maaw k'a lajɛ u n'u ka sigi ka kuma u k'u hakilinaw dɔn k'u fɛlaw dɔn o de ka fisa et puis ko yɛrɛ diya ye min olu ka jamana faama ni an ka jamana faama ka di kosɛbɛ ka di yɛrɛ de maa ni bɛɛ tɛ goya o ayi o b'a to ni an bɛ Ablaye Diop an b'ale lamɛn halisa kunu an ye Ablaye Mayiga lamɛn ale ye ɲɛfɔli k'an ye kun min na Mali ye Faransi ka baara ɲɔgɔnya k'a jɔ Ablaye Diop ale bɛ taa ɲɛfɛ n'an ye bi ka an bɛ se ka min faamu a ko kɔnɔ ni ko o fɔ an ye halisa an ka ale lamɛn bɛnkan min bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanani sira fɛ bɛnkan sɛbɛn 3 de don a fɔlɔ o signena 2013 opération Serval bɛna wagati min pour que ka Faransi sɔrɔsiw yamaruya u ka na an ka jamana kɔnɔ u ka pankuyuw fana ka se ka voler an ka jamana kɔnɔ k'u ka baara kɛ donc o ye accord de 2013 ye min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fan fɛ o ye jɔsen fɔlɔ ye jɔsen filanan o ye an y'an bolo nɔ dɔ sɛbɛn filanan fana na n'o kɛra san 2014 n'a bɛ fɔ o ma ko traité de coopération en matière de défense o kɔrɔ ye ko ani Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ lakananiw baaraw bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔ minnu kan ka former olu fana bɛ cogo min ni minɛnw kan ka di o minɛnw bɛ di cogo min k'an ka sɔrɔsiw fana bilasira lakanani sira fɛ donc o ye traité de coopération en matière de défense o signena 2014 o ye jɔsen filanan ye jɔsen sabanan sisan o signena mars 2020 n'o ye protocole additionnel ye o protocole additionnel nin bɛ Faransi yamaruya ale ka se ka tubabu jamana wɛrɛw n'o européen jamanaw ye Allemagne ni Pays-Bas ani Estonie ninnu ale ka se ka olu fana wele k'olu kana dɛmɛ baara la o ye jɔsen sabanan ye o de b'an ni Faransi cɛ mais sisan aw y'a ye o baara ninnu kɔnɔ gɛlɛya nana don an ni Faransi cɛ parce que kabini yɛlɛma donna an ka jamana kɔnɔ mois de mai la o ma diya Faransi ye u y'a décidé ka fɛn dɔw taabolo yɛlɛma a fɔlɔ kɛra u nana juin kalo san 2021 u n'an ka sɔrɔsiw bɛ opération conjointe minnu kɛ n'a fɔra ko Faransi sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw olu bɛ taa kɛnɛ kan ɲɔgɔn fɛ u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ terrorisiw kɛlɛ o opération conjointe ninnu wulila dɔrɔn don dɔ la sɔgɔma dɔrɔn ka a fɔ télé la k'olu ye o dabila pour que k'a fɔ ko Mali gouvernement min sigilen bɛ o man di olu ye donc u y'o baara dabila donc e bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ o ka dugukolo kan e kelen bɛ wuli don dɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ne ni e tɛ baara kɛ mais n kelen de bɛ baara kɛ o kɔrɔ ye mun de donc o ma diya an ye an y'a yira fana a ma diya parce que aw bɛ yan nɔ bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to aw yamaruyara ka kɛ yan donc n'o bɛnkan sɛbɛn bɛ falen f'an ka sigi ka fɔ de kɛ fɔlɔ a tɛ se ka t'i sigi télé la dɔrɔn k'o fɔ anw k'an mɛn o la bonya yɛrɛ t'a ko la donc o ye bɛnkan fɔlɔ ye o violé la o sira fɛ o kun ye juin 2021 février 2022 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ n'o Emmanuel Macron ale yɛrɛ taara sigi télé la k'a fɔ ko olu ka opération Barkhane ko o banna
k'u bɛ n'u ka sɔrɔdasiw labɔ Mali la u bɛ taa n'u bɛɛ ye o fana kɛra o cogo kelen na sigi k'a fɔ ma k'a la a ma fɔ an ye k'a bolo da u ma a fɛn sara an na a ko bɛ kɛ cogo min fana o ma fɔ an ye an dun olu ka sɔrɔdasiw bɛ yan n'o barika ye n'olu nana ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ n'a y'a bɔ mɔgɔ jugu kɛlɛ c'est que situation gɛlɛman de bɛ yen o mɔgɔ jugu fana tɛ se ka kɛlɛ dɔrɔn aw ka wuli don la sɔgɔma dɔrɔn ko bon aw ye baara bila aw bɛ taa o fana na bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yir'u la k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn o ma sabati o ma batu a ma bɔ a sira fɛ nin t'a kɛcogo ye n'aw bɛ fɛ ka ko yɛlɛma aw ka droit don olu de nana n'u ka sɔrɔdasiw ye n y'a dɔn u nana n'u ye hakili ɲuman dilan k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ n'a banna don min fana a bɛ ban u yamaruyalen don u ka taa n'u ka sɔrɔdasiw ye mais f'an ka sigi k'a fɔ de a bɛ kɛ cogo jumɛn aw bɛ taa don jumɛn mɔgɔ hakɛ joli bɛ taa aw bɛ taa ka bɔ yɔrɔ jumɛn na n'aw taara ka bɔ yɔrɔ ninnu na an ka faamaw bɛ na cogo di k'o yɔrɔ ninnu lakana o si kuma ma fɔ o kun ye problème filanan ye an taara o ko ninnu de la sisan ka ko gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ bon an y'a yira k'a fɔ o fana kɔfɛ Faransi wulila o tagali sira kɔnɔ u ka avion caman bɛ na u bɛ wuli jamana kɔnɔ u bɛ don ka bɔ kɛ u tɛ kuma sara mɔgɔ la olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ i b'a fɔ hali ni gouvernement sigilen tɛ Mali la ni min ka di min ye i bɛ don yɔrɔ min i bɛ bɔ u b'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko b'olu yamaruya ko fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ Mali kɔnɔ fo k'a kɛ yɛrɛ Mali avion yɛrɛ Mali jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka avion tɛ se ka don ye k'a fɔ ko bon ko tubabuw bɛ baara nin yɔrɔ la an tɛ se ka don an k'o de la ko o fɛn nin bɛ Mali ka souveraineté violée de parce que ni jamana fɛn o fɛn bɛ yan nɔ n'i bɛ baara kɛ f'i ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw de ka sigi k'o sigi ka fɔ kɛ donc an y'a yira k'a fɔ o filanan o ma kɛ ka ɲɛ a jɔsen sabanan n'o ye opération Takuba o ye Faransi yamaruya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka jamana wɛrɛw wele u ka n'u dɛmɛ n'o ye européen jamanaw ye donc olu fana nana o sira de fɛ donc o bɛnkan sɛbɛn saba minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min n'o signena 2013 n'o bɛ opération Barkhane kunna filanan n'o ye 2014 n'o ye traité de coopération en matière de coopération ye sabanan n'o ye protocole additionnel ye min bɛ Takuba opération kan an y'a yira k'a fɔ kunu gouvernement ka laselikɛla bɔra k'a fɔ ko Mali jamana y'a yira k'a fɔ ko o bɛnkan ninnu an bɛ fu siri o bɛɛ lajɛlen na k'olu lajɔ Mali tɛ u tɛ se ka baara kɛ o bɛnkan ninnu kɔnɔ tugun sabula o bɛnkan ninnu an ka jate la olu ye décision minnu ta o kelen k'a sɔrɔ u ma sara anw na et puis u bɛ ka baara minnu boloda Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sara Mali ɲɛmɔgɔw la o b'an ka sariyaw sɔsɔ donc a ko tɛ se ka taa ɲɛ mais bɛnkan nin pour ka ban n'a fɔra min ma k'a fɔra ko dénonciation n y'a dɔn mɔgɔ caman t'a faamuya sariya kumaw de don dénonciation kɔrɔ ye ni bɛnkan b'i ni mɔgɔ cɛ n'i bɛ fɛ ka bɛnkan lajɔ i bɛ bɔ o de la k'a fɔ ko bon nin bɛnkan ne ma sɔn a ma tugun mais hali n'i ma sɔn bɛnkan ma sariya de bɛ bɛnkan yɛrɛ kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ i bɛ a bɛnkan kuma lajɔ cogo min n'a bɛ fɔ o ma i b'a fɔ ko préavis bɛnkan sɛbɛn minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ n'o ye traité de coopération en matière de défense min signena 2014 o y'a jira k'a fɔ ko ni i bɛ fɛ ka bɛnkan nin ka a lajɔ i b'a lajɔ mais f'i ka a kuma sara jamana dɔ in na kalo 6 yanni k'a ko waleya donc kunun kun ye mai kalo tile 2 ye donc an bɛ jɔ yan ni kalo 6 dafara o bɛnkan ni o ko bɛ ban pewu fosi t'a la mais yanni kalo 6 ka dafa Mali ye a kan di kuma fɛn o fɛn kan o bɛ bɔ a sira fɛ fo ka kalo 6 nin dafa o ye fɔlɔ ye filanan in ani sabanan n'o fɔra min bɛ bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opération Barkhane o kɔrɔ tubabuw ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan pour que ka terroristes kɛlɛ an'u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn bɛ yan nɔ ani u ye Takuba mɔgɔw wele ka na min na sarati to o don o bɛnkan kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ban nin don de nka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko relation internationale ni droit international o sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ hali ni bɛnkan kɔnɔ n'a ma sɛbɛn a kɔnɔ k'a fɔ sarati kelen min bɛ yen o tɛ jamana bali k'a fɔ ko a bɛ bɛnkan in laban n'i y'a ye k'a fɔ e ni mɔgɔ min ye bɛnkan signé a fana tɛ k'a batu a bɛ ka kɛlɛɲa kɛwalew kɛ o ma sara i la
a bɛ ka violation wɛrɛw kɛ i yamaruyalen don k'a fɔ ko o bɛnkan o banna donc comme o sarati t'o la gouvernement y'a jira k'a fɔ mai kalo tile 2 kunu k'a fɔ français ka barika min bɛ ani takuba olu o bɛnkan ni o kuma banna pewu o jɔra anw fan fɛ donc o 2 de don sisan nɔ mais sarati t'o la o kɔni o ko banna sisan o kɔrɔ ye sisan nɔ an bɛ se ka faransi dɛmɛ de u b'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa u n'an ka sɔrɔsiw bɛ baara k'a la mais fɛn o fɛn t'an ka sariya batu o tɛ se ka k'an fɛ bon an y'a jira fana k'a fɔ o décision minnu taara o ye pour que k'an ka jamana yɛrɛ lakana de parce que aw yɛrɛ y'a dɔn jamana bɛ hukumu min kan sisan opération caman de bɛ ka kɛ Mali fan caman kɔnɔ pour que ka se ka jugu ninnu kɛlɛ o hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ sera ka segin ka n'u ka so n'a bɛ fɔ ko personne déplacée o fana kɔnɔ gouvernement ye zone dɔw de dayɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko zone d'exclusion aérienne o kɔrɔ ye an ka jamana sankolo kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ se k'u ka pankuluw lapan o yɔrɔw kɔnɔ parce que an bɛ kɛlɛ de la an bɛ baara de la ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ don ɲɔgɔn na a kɛlɛ a bɛ ɲagami donc ni dunanw ka avion ni fɛnw bɛ na gouvernement b'u yamaruya a bɛ couloir dɔw d'u ma u bɛ se ka taa min kɔnɔ donc fo bɛɛ ko o de sabati an ye décision min fana ta an y'a dɔn décision gɛlɛn don mais a bɛ taa Mali ka intérêt de la a bɛ taa Mali ka souveraineté de la Mali ka se ka a yɛrɛ ta mais o fana kɔrɔ tɛ k'an tɛ fɛ ni mɔgɔ si ka baara kɛ an ka jamana minnu b'an da fɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka na ka Mali dɛmɛ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ n'u b'a kɛ k'a fɔ ka Mali niyɔrɔ sigi ka Mali bonya k'a faamuya k'a fɔ Mali ye jamana de ye jamanaba don Mali ye jamana de ye u yɛrɛ ka sɔrɔsiw b'u bolo ka ɲɛmɔgɔw b'u bolo n'i bɛ na Mali la n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i k'a sara maliyɛnw na i ni maliyɛnw de ka kuma hali ni bɛnkan b'i ni jamana cɛ hali n'i y'a jamana yamaruya a ka fɛn dɔ kɛ fo o jamana nin ka na u ka kuma fɛ a ka kɛ bonya de kɔnɔ bon n'a bɔra o cadre kɔnɔ k'a fɔ ko jamana min bɛ ka wuli ka taa fan caman ka datugu jamana ɲɛ k'an ka kow bɛɛ gɛlɛya donc i tɛ se ka kɛ an teri ye ka k'an jugu ye en même temps donc o de y'an lase nin yɔrɔ ma an b'a ɲini bɛɛ k'a faamuya ka gouvernement dɛmɛ a ko nin ka se ka kɛ an y'a fɔ a taga cogo min na donc 2014 nin kɔni o bɛ ban o bɛnkan nin bɛ ban yan ni kalo 6 mais Barkan ni Takuba o kɔni f'u sirila o la ka bɛn mai kalo o tile 2 ma. Merci voilà an tɛ nɛgɛjuru labila a di 20 20 18 65 20 20 18 65 a bɛ aw ka bila la ala don allo somɔgɔw bɛ di somakɛ don wa somɔgɔw bɛ di kuma b'i bolo a diyara n ye ka Kebe fo ka Jaginɛ fo Mas Kebe a ka fara Jaginɛ la dɛ a ye mun kɛ Kebe a b'a fɛ ka juguya Jaginɛ ma k'o to yen ayi a ma fɛn fɔ a ma koyi Kebe n b'a lamɛn o Jaginɛ de ye dɔ fɔ a ma ayi Kebe i fara Jaginɛ ma a ti yan Kebe ti yan a tulo bɛ na o Kebe tulo bɛ na an ka fara Jaginɛ la Jaginɛ jo t'a la koyi Jaginɛ bilalen don baara dɔ la a ka kan empereur ɲini ka na fɔlɔ a ka to Jaginɛ ka empereur ɲini i hakili jigin empereur ye n wele kunu min fo ka Vieux Sidibe fo ka an fa Bula ni Dawu bɛɛ lajɛlen fo Mas a kɔni défense ko in ni bulon min n'a ye da don a la c'est Mas i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kun cilen don a kun cira dɛ tiɲɛ yɛrɛ la bilahi wallahi a kun cira tiɲɛ don dɛ ne ka dɔn mɔgɔ bɛ se ka taa accord signer ni mɔgɔ cɛ ko bandon t'o la i ma fɛn ko kuma f'o la donc ale bolo jamana tun bɛ to tan quoi hali yɛrɛ ka avion tɛ se ka se yɔrɔ dɔw hali yɛrɛ ka avion tɛ se ka bon i yɛrɛ ka jamana kan voilà bon ni ne ko seli don ko ma yafa dɔw ma dɔw y'a kɛ kuma caman sa yafa Mali yafa jamana yafa e ka lamɛn kɔni ni kɛlɛ na mɔgɔ dama joli sara la maa t'a da dɔn olu su mun sara somɔgɔ t'olu la a b'u la o bɛ ta ka bɔ Gabriel Touré a dossier cɛ ka ko Madi an ka dugawu kɛ Gabriel Touré directeur ka ko ayi dɛ Ponge sa kɛ Ponge de ko don Madi an ka dugawu kɛ ala ka tiɲɛ bange hors antenne sanfɛ n bɛna information dɔ d'i ma la ni ala sɔnna ma parce que n bɛ dɔ kalama la ni ye dɔ kalama wa ya ka ɲi merci beaucoup ala ka tile yɛrɛ d'a ma imam el commandante Fantala Furukɛ
hawite furukɛ ɲuman tabarkala il faut ajaraji kan terikɛ Jamile Jan fo jangne club la Tangara Goudis ka foli bɛ Kalfa Umar Mariko l'héritier Bamana m'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an b'a furumuso ɲuman fɔ Fanta mɔgɔ ɲuman Konate k'an denmuso Kɛbɛ fo Kɛbɛ club la i ka wele ani Sek auditeur cɛ na ani auditrice n bɛ bɛɛ fo n denkɛ bɔra kuma na sisan Samake planté ɲɔgɔn Biye Sidibe Ismail Samake ka bɔ Kalabankɔrɔ la battante sɛgɛnbali Ami Fomba Seku Mayiga ani Katalan n bɛ bɛɛ fo tabarkala ka bɛɛ don Kiramantonya ni Ala sɔn n bɛ dɔngɔnɔw ka Nuhun Togo fo Mali ka Nuhun Togo yɛrɛwolow ka Nuhun Togo halalaw ka Nuhun Togo u ko Sogɛl ka taa n ko ni Sogɛl taara an bɛ jɔn bila ye a filɛ dɛ n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ yen a caman de bɛ kaburu kɔnɔ ye awa mɔgɔw bɛ yan yɛrɛ u b'a ɲɛ n'aw b'o dalu di ne ma fɔlɔ en tant que maréchal n'a ka ɲi problème t'a la ni indispensable Nuhun Togo b'a fɔ ni Asimi ye ne wele bi k'a tɛ ɲɛ Sogɛl ta ye kɔni n b'a fɔ Nuhun Togo bila ye an tɛ sɔn tigiw ma kirikara si ka jamana in mara an ka kɛlɛ min kɛra o bɛ kɛ fu ya e tun bɛ ne yɛrɛ i b'a fɔ n'i ye wɔlɔnin ta k'a su jikoni na n sɛgɛnnenba fo mɛ n'i lakili min da ye i ye n ye o maa maa ye n ye an b'o kɛlɛ kɛ ka dɔnɲɛ la ko kalakalakaw ni popakaw bɛ na ko Sogɛl ka taa Sogɛl tɛ taa Asimi tɛ taa Sogɛl tɛ taa Asimi tɛ taa n'i t'a fɛ i bɛ jamana bila an ye fɔlɔ ni baara banna i bɛ na awɔ e ma ye maa caman bɔra caman bɛ Niger a b'a buranna la yen a bɛ Niger muso de b'a bolo bugu kɛ n tɔgɔ ma e kɔni b'a dɔn e ni Nuhun Togo tɛ siran ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ka i bɛrɛ o bɛɛ y'a min kɛ ni min bɔra ne yɛrɛ terikɛ ba cɛkɛ bɔra n y'a da la a tununnen don dɛ ne tun ja Baru y'a yɛrɛ ɲini cɛ ɲɛ bɛ ta iti a ye bila an ka kurusidala Zirimas i de bolo jamana ni fanga min nana tile kan n'i ko i bɛ tulonko la o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ n cɛ 5 ninnu fɛn bɛɛ f'u ye radio la mɔgɔw bɛ tilen k'u critiquer i tɛ kuma mais armée kɔni dunan armée si tɛ critiquer hali Amérique kana maga armée ayi a man ɲi parce que olu de bɛ sa pour anw ka balo kosɛbɛ tɛ donc kana maga u la a man ɲi voilà ou bien ni mas bɛ kɛ conseil ou bien n dɔgɔnin kalifa n'olu bɛ don problème t'a la n'i ko n ka taa n bɛ taa o i bɛ taa zen na de a banna an bɛɛ ko an t'a la ne kɔni tɛ k'a la Ismail tɛ k'a la Biye Sidibe mais an t'aw to yen abada aw bɛ don de a banna sinon u b'an ka kɛlɛ k'an bolo b'a ɲagalen n ka ɲɔ ɲini n ka cɛ foli don là merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an tɛ kɔfɛ maa dɔ ta caman b'a nɔfɛ dɛ hɔri y'an ka dɔ ta allo salamu alaikum wa alaikum salam Kuyate Parikaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarikala jangɛnɛ don kɔnɔw k'a jara a bi yan n bɛ ɲagalen fo ɲagalen tulo b'i la n bɛ ɲɛma fo ɲɛma tulo b'i la jama ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko datigi Mariko tiɲɛtigi Mariko ni Ala sɔnna a fɔ kebe k'a ni sɔgɔma tabarikala a fɔ imami ye ko Bunteli ma bon ko mais ko Bunteli ka fari k'a la tamajeri tiɲɛ don n ma bɛn ni fan caman ye n bɛra ni Bulo ka kuma damadɔɔni de n ma si bɔrɛ kɔnɔ don ye tiɲɛ ye mais ni n bɔra n fa su ka wuli ka n kun ci fɛrɛ b'i la siga t'a la donc maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ a banna gouvernement in ka ɲi an k'u minɛ an k'u koli kan bɛrɛ tɛ yen jama ka ca bi an b'i fo kosɛbɛ n tɛna kuma janya n bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa Ala ka PCFM Ala k'a sinsin ya rabi
kisi fɛn ma ya rabbi ma halisa baarakɛla k'a daminɛ sanfɛ fo kana se duguma halisa ala k'aw kule amina rabbi Kuyate k'i fo kosɛbɛ 20 20 18 65 ala do mon homologue depuis hier allô 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 man soma ito ni jamu ka wole ka boni Alamata di ko ko nyamana an kulo bila ma ko ni boy ajarani na ko no ba do e be na shan ko na fa wole Allah ga de ma barana amin ya rabbi Allah jamana bakiya amin amin Allah ga da ko ko do bila amin ya rabbi ama Allah ga rajo ya tani amin amin nga ko ni ga asu ni shofeni ubame Allah ga de ma barana amin mo ta na ko shogal ka bwa ni shogal ya kare ko no ta fa ni koila shogal ba ne ko min je na bore no na anga jija ni man na la so anga nyom ne anga ke kile banya ke ko ni mami mana ko ni ngolo mandanya kanga bla ni basinde donc anga ni na kanya anga usamani do na la so na mi fo on a gardé di Mawarema 20 20 18 65. Ok. Voilà. 20 20 18 65. Dana. Tu crois que va nous faire? Mon grand frère. Non. Laisse bien André. Ama la dossier. Voilà. Ça c'est bleu. Voilà, il croit que voilà. Amé folie à l'éternel, amé au lâcher. Voilà. 20 20 18 65 abla kone jana mbala ka aleta 600 voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 o ne ga juru sirai yana me fuli amadi magama ha maga awo farakoro jeni awo ame fuli da ma mairie kono allo ikone allo ah bonjour koro bonjour awedi bashi foi tanaya aw ka kene bashi foi tana ikone ala ka nga saun jaya ya rabbi ala ka jamana ko suma ya rabbi ani faso jo ajaranye bin koro bugula fu aklobila ani faso jo tabarkala wallahi ma ani nun togo ani Sumaila sa ako tamadila ka samaki ba labe tabarkala mere na kumbe emission ke ika FM na sigatala ya do borom do absika fili mais akon be mana ka competition tabarkala adamade ya yara wudi ambe fo pembe Jimmy Abeshi mais ka don ka ko faso yi imanga nga fale fuila amanga ke vraiment je sabale nu ko rake yere mi Umar Marko yi aklobila ufo tabarkala adwa ko jamana yi ni Allah sona mas beje bala chenre la janga munka ni male kuntura da mai akmaine deta ko kartakan kartamai on de mi fodro beje bi yela ma konna abegana yela ma be kana don malen tege di nyoma mal abana surtout en arajo barakelaw sigatala seven kelaw minu be tele la be ki bolo di nyoma masina jamana ko fora ibi ika jamana kama ibi tien do to e ngalon do de fa siga foitala sigatala ko de fa sigatala ambika minu be RFI o France ka ngulu buga jamana de fa ngalonga wallahi ajelama ta jago ya mais mune ba on bla amunu ye fene ka nga jamana défend awo wallahi pour preuve andi amako kuru ko na ki sega ta ko diga ka kuru afora ko be yora mine jamana ko wallahi ko kan bolo bi anga duwa ko jamana yi alita ka jamana yi amina rabbi aw ko akwa faso ajaranye kusube ikone merci beaucoup
ante bitable yan abla ho abla kone nkuye aleka la seluye voilà kebe foli ke parce que bela jelen fu dala sona machine amenyo sura ote grand direct ote nega kanya konondo yi voilà yano chesa 14h pile ambiant yana antia ambiant nala sona 14h ke bitaka di de beja bitaka di awo foli ga boni ndoy wola bi ko dakenega teme ma baraka ziza 14h pile malikura amba kenesigi nala zona na ya kenesigi jebechi abechi jebechi le amba mi bomba ambe foli dama ka mame turefo mame ka abla kone blo ka afu ni wati na ka president fo nun togo jagene ka lamme ba bela jele fo magwa cha ando to amma saka foli ke ga 14h bien do to anama foli ko oke nala zona ala ka maliki shi